Welcome to Almighty God Jesus Ministry. हालेलुया. जेजूच्या नावान थँक्यू जीसस म्हणूया. सगळे जेजूक आमी ताळयो मारून जेजू वेलकम करूया. थँक्यू जीसस. थँक्यू म्हणटा जितलें देवाचो एक ब्लेस तुमचेर काम करपा वयता आनी जितले फेसबुकार पळयता तांकां सगळ्यांक देवाच्या उतरां एक न्यू ब्लेस न्यू एनाउंटिंग तुमकां येवपा आसा आनी आयज एक उतरां वरशी देव उलयतलो तुमचे कडेन. आमेन. तांकां फाटल्यान तांकां कोंकणी हिंदी कळटा, कोंकणी कळटा. ओके, हिंदी कोंकणी. ओके, थँक्यू जीसस. ओके, देवाचें एक उतर, एक न्यू ब्लेसिंगान देवाचें उतर तुमकां दिवपा आसा आनी देवाच्या उतरा वरशी तुमकां ब्लेस जावपा आहा. आमेन. कशें ब्लेस जातले? देवाचे उतरा वरशी. जेजूचे उतर म्हणजे जेजू उतरासून उलयता, बायबलासून उलयता आनी त्या उतरा वरशी कितें जाता? तुमच्या लायफान एक न्यू ब्लेसिंग स्टार्ट जाता. ओके, पण आमी एक उतर पळोवया. हांगा उतरां देवाचें उतर कितें म्हणटा आनी कशें आमकां रावपाक आनी कशें डॅरिंगान चलपा खातीर देवाचें उतर उलयता. ओके, सो आमी वाचया भजन संहिता 23 अध्याय 4 उतर वाचया. सॅम्स चैप्टर 23:4. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं. हाँ, म्हणजे हांव कितें सांगता, कितले व्हडले संकट कश्ट ह्या काळोखाची पदवी ह्या अशें आसता न्ही थोडे अशे गुफा पळयला, गुफा म्हणटा गुफ कशें आसता ते काळोख आसता, हय काय ना. भितर गेले जाल्यार ऑक्सिजन बी कांय मेळना, हय काय ना. सामकें अशें काळोख आसता, ऑक्सिजन मेळना, कांय मेळना आनी जायतो अशें श्वास घेवपाक जायना, त्रास जाता आनी सगळे आनी फुडल्यान कोण आहा तो पासून दिश्टी पडना, हय काय ना. इतले पण बायबल कितें सांगता, जेजू म्हणटा कितें, तसले पासून तुमचे प्रॉब्लेम येयले जाल्यार पासून तुमी भिवू नाका. आमेन. कसलेच या कसले परिस्थिती येयला, कसले प्रॉब्लेम येयला, या कसले अडचणी आहा, कसले दुयेंस आहा, कसले पिडा आहा, या कसले कश्ट आसा, तुका अशें दिसता की कांयच जावचें ना आतां, लास्ट स्टेप. आमेन. आतां कांयच जावचें ना, लास्ट स्टेपार आसा, कितेंच जावचें ना. असले कश्टान, दुख्खान, पिडान भरलेले आसा जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा, ते टायमार तूं भिवू नाका. कोणाक सांगता? कोणाक सांगता भिवू नाका म्हणून? नाका. येस. देवाचें उतर कितें म्हणटा, कितें आसूं तुज्या घरांत प्रॉब्लेम अडचणी कितें आसूं पण तूं भिवू नाका. तूं फकत म्हाजेर बाबाट दवर, म्हाजेर सोत मार, म्हाजेर बाबाट दवर. कसले काळोखाची पदवी आसूं, कसले दुयेंस आसूं, या कसले अडचणी आसूं, तो म्हणटा हांव तुमच्या बरोबर रावतलो आनी हांव तुमकां तेतूंतल्यान सोडयतलो. आमेन. आनी कितें म्हणटा, आनी कितें म्हणटा, तो भी हानि से न डरो. आनी कसलेच आनी म्हणलें कितें, म्हणजे कसलेच कितें प्रॉब्लेम येता, है की ना. आतां समजा कितें जावपा लागले जाल्यार कितें जाता, तेन्ना एक भिरांत येता न्हू. आतां कितें जातलें, ओके. आतां समजा आतां भरपूर फायनान्साचे प्रॉब्लेम आसा आनी सडनली आतां फाल्यां पयशे भरपा जाय, है की ना. त्या टायमार कितें जाता, एक भिरांत येता काय ना, खंयसून जातलें, कशें येतलें, कितें जातलें अशें सामकें. आनी जेन्ना मनीस प्रॉब्लेमान आसता, या दुयेंसान आसता, या कश्टान आहा, ते टायमार कितें जाता, खंयसून वाट दिश्टी पडना, हय काय ना. खंयसून वाट दिश्टी पडटा ना. कोणाक सांगतलो, फॅमिलीक सांगतलो, दोस्तांक सांगतलो, कोणाक सांगतलो. असले प्रॉब्लेम येता, असले कठिनाई येता, तेन्ना आमच्यान कोणाकूच सांगूंक पावना. आमी जाणा सांगल्या पासून कोण हेल्प करपाना, हय काय ना. वयल्यान उलट चार आयकचे पडटा तेंचे कडल्यान.
येस आणि ऐकून घेवचे पडटले पण हांगा बायबल कितें सांगता जेजू कितें सांगता तसली परिस्थिती येयल्या पासून आपल्याचेर बावाट दवर आनी विश्वास कर आनी सत मान हांव तुजे सांगताक आसा आमेन कोण आसूं या नासूं पण जेजू आसा म्हणून मानून घेतले जाल्यार तो ऑटोमॅटिक रस्तो ओपन करतो ऑटोमॅटिक जायते वेळार आमी चिंतता आमकां इतले प्रॉब्लेम कित्याक आमकां इतले कश्ट कित्याक आमी इतले मागणे करता इतले बरे करता हांव सगळें करता देवाच्या कामाक पयशे घालता दावो वांटो काडटा सगळे देवाचे सगळे कामाक हांव फुडें आसता है ना पण सगळे कामाक फुडें आसतना बी तरी आसतना कितें जाता इतले प्रॉब्लेम कित्याक बायबल सांगता तेच प्रॉब्लेमांतल्यान देव तुका हे सजमुणी दिता देव तुका हे सांगूंक सोदता जेन्ना तुजे प्रॉब्लेम आसता तेन्ना कोण आसना हे दाखोवन दिवंक सोदता देव तुजे कडेन गाडी आहा पयशे आहा बंगलो आहा तुजे कडेन सगळें बरें आसा जाल्यार सगळे लोक तुजे बरोबर आसतले सजमता सगळें बरें आहा जाल्यार आनी तुजे कडेन सगळे वस्तू त्या भाशेन आहा जाल्यार सगळे लोक तुजो मोग करतलो सगळे लोक तुका आयकले आनी देव म्हणटा जेन्ना तुका कश्ट आनी संकट आनी त्रास येता तेन्ना आवय बापूय भाव भयण सोयरे नारे सगळे नारे लगाव कळ्ळें ना तेन्ना असलियत म्हणटाले ते वेळाचेर कळटा ताका लागून देव डिक्लेअर करता बायबल सांगता असलो दीस बी येवपाक जाय एक त्रास म्हणटा ते दीस येवपाक जाय एक प्रॉब्लेम म्हणटा ते दीस येवपाक जाय कित्याक येयल्ले शिवाय आमकां कोण पावता आनी कोण पावना हे आमकां सोजमुनी मेळना हे आमी सोजूंक पावना आमी म्हणटा न्ही सगळें बरें आसलें म्हाजे कडेन आसतना सगळे लोक म्हाजे मोग करताले सगळे म्हाजे वांगडा बरें उलयताले हांव कशें त्रासान पडलें दुयेंसान पडलें प्रॉब्लेम येयलो तेन्ना कोणूच ना आमेन सगळे सोडून गेले पण बायबल कितें सांगता ते टायमार सगळे ते तुका सोडून गेल्यार पासून जेजू तुजे संगताक आसा आमेन आनी जर जेजू तुमच्या संगताक आसा जाल्यार जेजू परतून ते तुम्ही खंय पडला कसले प्रॉब्लेमान पडला ते जेजू परतून तुमकां वयर उबारतलो आनी परतून तुमकां हे दाखयतलो एनी टायम हांव तुजे संगताक आसा समजलें तेन्ना मनशाच्या वयल्यान बाबाट खुशीक सरता आनी देवाचेर बाबाट वाडटा जेजूचेर विश्वास वाडटा आतां तुमी सांगा कोणी जर बरो आसा ताका कांयच प्रॉब्लेम ना तो बरो आसा आनी ताका देवाचे बद्दल जर सांगलें जाल्यार ताका राग येता हे ना सगळे दीस बरो चलता सगळें बरें आहा अशें पण तेच ताका प्रॉब्लेम पिडान कश्टान पडलेल्या तेन्ना तूं कितेंय सांग आयकूंक रेडी जाता आयकपाक रेडी जाता है ना पण हांगा बायबल कितें सांगता कसले प्रॉब्लेम वाच क्योंकि तू मेरे साथ रहता क्योंकि तू मेरे साथ रहता है म्हणजे कितें सांगता तू माझ्या बरोबर रावता तू माझ्या संगताक रावता तू माझ्या बरोबर रावता आणि जेजू जेन्ना रावता आमकां केन्ना वाडटा तें दिश्टी पडपाना कशें ब्लेसिंग येता तें दिश्टी पडपाना मागीर एकदमशें दिश्टी पडटलें आमेन आमी जायते वेळाचेर जेन्ना इतले कश्ट येता पळय दुख्ख येता पळय मनीस केन्ना रडटा जेन्ना सामके कश्ट तेच्यान आनी सोंसपाक जायना तेच्यान आनी कंट्रोल जायना ते टायमार तो मनीस एकटो बसता आनी तुटलेल्या भशेन रडटा ऐका ना तेन्ना रडटा आसतना एकूच मागता हे संवसार नाका कितें मागता हे संवसारूच नाका हे फॅमिली नाका कोण नाका म्हाका बेगिना वयर व्हर म्हाज्यान जायना ऐका ना म्हाज्यान जायना म्हाज्या सोसूंक जायना
माझ्या दुःख कष्ट सोसून जायना, माझ्या कितें सोसून जायना. आता कितें कर, आता म्हाका तू उबार, हांव येवपाक रेडी आसा. तेन्ना देव कितें म्हणटा, तसल्या टायमार तुजो उबारपाचो दीस येवना, आता तेंच्या फुडल्यान तुका उबारपाचो दीस येयना. हांवें ते लोकां फुडल्यान ते इन्सल्ट करता, तेंच्या फुडल्यान ह्या प्रॉब्लेम, ह्या कसले दुयेंस पिडा तूं पळयतले, तूं मानून घेता की जेजू म्हाजे बरोबर आसा म्हणून, जाल्यार देव आपलें काम करपाक स्टार्ट करतो. हेच्या पयलीं कित्याक जावना? हेच्या पयलीं तशें काम कित्याक जावना? कित्याक आमी हेच्या पयलीं म्हाजे बरोबर तो आसा न्ही, म्हाजे बरोबर हो आसा न्हू, म्हाजे बरोबर फॅमिली आसा न्ही, म्हाजे बरोबर पयशे आसा न्हू, म्हाजे हेल्थ बरें आसा न्हू, समजता? पण केन्ना म्हणूना जेजू आसा म्हणून. आमी सदांच कितें म्हणटले, आसा ना, कितें प्रॉब्लेम येयला म्हाका तो पावतलो, हांव बरें ना जाल्यार रोखडें जावन येतो. 2 दिसाचे ते बसून आसा जावन येतो. सोंपलें म्हणटकीर हे की ना. पण बायबल कितें सांगता, ते वेळाचेर जेन्ना आमी जेजूक उलो मारता, आमी कसली पातळ किंवा कसली कितें मिस्टेक जाला आमचे कडेन, जेजू ते पळोवपाना. पण जेजू पळयतलो की म्हाजे भुरगे म्हाका उलो मारता, म्हाजे भुरगे म्हाजेर बावाट दवरला. आणि हे बावाट, हे विश्वास म्हणटाले कितें, एक आशा, एक आशा मेळटा जेजूच्या नांवान, आनी जेच्या नांवान आमकां ते 100% घडोवन येता. आणि अनेक भितर वाचया, फिलिपियन 4 13. फिलिपियन 4:13. यहाँ पर क्या बताया परमेश्वर का वचन, घोर अंधकार के तराई में होकर चलेंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगा. हाँ, फिलिपियन 4:13. जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है. आता पळया हांव कितें म्हणटा, जो म्हाका शक्ती दिना तो देव, पावर, शक्ती. आता आमच्या कुडीक एक शक्ती जाय, शक्ती घ्या. ओके, आमेन, हालेलुया म्हणा सगळे, कळ्ळें? आमेन. ओके, आता कितें सांगता जेजू, जो जेजू दिता ते शक्ती आमी सगळें करपाक आमच्यान जाता. ओके, आता म्हाका सांग, आता तुमकां शक्ती खंयच्यान मेळटा? आता चलपाक, भोंवपाक, काम करपाक शक्ती खंयच्यान मेळटा? ना, ते मागीर. काम करपाक, भोंवपाक, चलपाक खंयच्यान शक्ती मेळटा? खाता ते वयल्यान. हे ना, शीत, भात, रोटी, चपाती, चिकन, मटन, नुस्तें, हे ना, जायते भशेन खावपाच्यो वस्तू. जेन्ना तुमी खाता, पोटभर खाता, सारके एक दिसा 4 टायम या 5 टायम खायत रावता. ओके, भरपूर खाता, खाता खाता सांगी जाता, शक्ती मेळटा. है का ना, शक्ती मेळटा का ना. आणि 2 दीस खावना जाल्यार कितें जाता, सुस्त येतलें, आलस येतलो. है का ना. सो जायते भशेन उठपाक जावपाना, बसपाक जावपाना, कितें सारकें काम करपाक जावचें ना. है का ना. पण शक्ती खंयच्यान मेळटा? मनशाच्या कुडीन आमी कितें खातकीर. है का ना. पण आमी जायते खाता पिता सगळें करता, तरी आसतना आमच्या भितर कितें ना कितें प्रॉब्लेम, विकनेस, वीक, दुयेंस येता. है का ना. जेन्ना विकनेस, दुयेंस, वीक येता, तेन्ना आमी खाता पिता तरी आमकां लागना, तरी आमचे दुयेंस, प्रॉब्लेम वाडटा. है का ना. पण बायबल कितें सांगता, ते टायमार तुमी थकलेले आसता, जे तुमचे कडेन कांयच जायना, ते टायमार जेजू म्हणटा आपलें पावर करतलो. कितें दितलो? जेजू आपले शक्ती. आनी बायबल सांगता जेजूचे शक्ती आमच्यान सगळें करूंक जाता. आता जेजूचे शक्ती तुज्यान कितें करूंक जाता? कसले शक्ती, कसले पावर?
आता तू तरी मागणी करून बसता, आता तुका मागणी करपाक जायना आणि तू म्हणटा हांव जेजू दिता ते पावर आणि शक्ती आणि जायत्या टाइम माझ्या मागणी करून जाता. ओके, आता कितें जालें, तेजी शक्ती तुजेर मागणी करून जाता. आता तुका खूप वचपाक जायना, तुका कितें काम करपाक जायना, इतले प्रॉब्लेम जाता. तू तरी बायबला प्रमाणे जर मागणी करता ना, जेजू जो म्हाका शक्ती दिता, जेजू जो म्हाका पावर दिता, तेतून माझे सगळें करून जाता माझ्यान 100% जातले. आमेन. कितें जातले? 100% तुझे काम जातले आणि 100% ते ब्लेस जातले तुजेर, कित्याक तो शक्ती दिता. आणि जेन्ना आमच्या कुडीन सगळे पार्ट्स ऐका ना, किडनी, लिव्हर आणि कितें सगळे जेन्ना सगळे ते जाम पडटा, चलना, डॉक्टर म्हणटा कांयच जावचें ना, तेका उपाय ना, काय ना, ऐका ना. पण बायबल कितें सांगता, त्या वेळाचेर तू मानून घेता जाल्यार जो जेजू दिता ते शक्ती परतून येवंक जाता. आमेन. सगळे. पण आमी कितें करता, प्रॉब्लेम पयले या फॅमिलीचेर कोणी दुयेंसान आहा, या फॅमिलीन कोणी कश्टान आहा, या तुझे हस्बंड, भुरगे, या तुगेले बायल, मिसेस कोणी प्रॉब्लेमान आसा, या दुयेंसान आसा, या असले कंडिशनां की बरें जावपाना, इतले प्रॉब्लेम आहा, इतले दुयेंस आहा, तेन्ना तुज्यान ते सत म्हणपाक जाय की जेजूचे पावर जो म्हाजे भितर आहा, जेजू दिता ते शक्ती म्हाजे भितर आहा आणि तोच शक्ती त्या जाग्यार काम करता आनी ताका हील करता, ताका बरो करता. कितें जाय? विश्वास. विश्वास जाय, बावट जाय. आमी ते करिना, आमी कितें करता, ते त्रास, तो प्रॉब्लेम पळयतना आमीच भिता. आमी म्हणटा कितें जातलें, कशें जातलें, कितें असो कित्याक करता, अशें कित्याक दुयेंस येयलें, अशें कित्याक प्रॉब्लेम येयले. आमी ते प्रॉब्लेमाक, ते सिच्युएशन पळोवन आमी ताका भिता. पण आमकां खबर ना आमचे कडेन एक अधिकार आसा, आमचे कडेन एक पॉवरफुल गॉड आसा, आमचे कडेन एक जेजू आसा जो आमचो मागणे 24 वरां तो मागणे आयकता आनी तो आमच्या सांगताक रावता. तो आमकां घटाय दिता, शक्ती दिता, पावर दिता. आणि जेन्ना तो तुज्या बरोबर आसा जाल्यार कितें जातलें, कसलेंच भिरांत ना. समजता? आतां कितें करपाक जाय, आतां प्रॉब्लेमाक कोण रडपाक जाय, या त्या प्रॉब्लेमाक भायर घालपाक जाय. ऐका ना, आमी ते प्रॉब्लेम जो येता ते प्रॉब्लेमाक भायर घालपाक जाय. कशें घालतले? जेजू दिता ते शक्ती, जेजू दिता ते पावरान. आणि सदांच तुम्ही मानून घेवपाक जाय की म्हाज्या बरोबर जेजू आसा. कोण आसा? जेजू आसा. आणि जेन्ना आमी मानून घेता जेजू आसा, जेजू आसा, जेजू आसा, जेजू काम करपाक लागता, जेजूचे पावर काम करपाक लागता, जेजूचे अनाउंटिंग काम करपाक लागता. त्याच्या खातीर बायबल सांगता भिवो नाका, कसलेच प्रॉब्लेमाक कोण भिवो नाका. मागणे करपाक स्टार्ट करा, बाबार्थान उलोवपाक स्टार्ट करा. जे काम जायना तुझे तोंडासून तू बाबार्थान उलय की जेजू हे काम तुवें केलां, हांव सत मानता. आतां आमी जाय फाटी म्हणटा आमकां देवाचेर विश्वास आसा, जेजूचेर विश्वास आसा, सारकें विश्वास आसा, पण उलयतले केन्ना तुमच्या तोंडासून? समजता? आतां दारात समजा एक कुत्रो येवन रावलो, आतां तुमी म्हणटले म्हाका विश्वास आहा धांवतलो अशें म्हणून, बडी घेवन मारचें पडलें काय? आयकना जाल्यार कितें करचें पडलें? बडी हातीन घेवन 2 बडी पडटकीर तो धांवतलो, परत येवपाना, परत येतलो, परत येतलो. हे ना, परत 2 बडी पडले, परत धांवतलो. आनी समजा कंटिन्यू ताका बडी पडले, तेजे मेंढान येतले, आतां गेल्ल्या फाटी म्हाका बडी पडटा, आतां आनी वचपाना. आमेन. त्या भशेन कोण तरी आमच्या तोंडाचो उलयत रावपाक जाय
की आम्ही ब्लेसिंग आसा, आम्ही आशिर्वादान भरलेले आसा, माझे भुरगे ब्लेसिंगान आसा, माझ्या घरांत आशिर्वाद आसा, आणि जेजू म्हाका शक्ती दिता, जेजू माझ्या संगताक आसा, जेजू म्हाका पावर दिता, आम्ही ब्लेसिंगान भरलेले आसा, आम्ही ब्लेसिंगाचे भुरगे, आमकां कसली कठिनाई ना, कसले दुयेंस ना, कसले पिडा ना, कसले त्रास ना, कसले आमच्या लायफान ना, सगळे जेजून काढून भायर मारला. आमेन. हे आमच्या तोंडासून उलयत रावपाक जाय, पण आमी कितें उलयता? ना अशे प्रॉब्लेम जाता, तशे प्रॉब्लेम जाता, हे प्रॉब्लेम जाता, ते प्रॉब्लेम जाता. देव म्हणटा ते प्रॉब्लेमाक केन्ना धांवन दिता म्हणून, है की ना? आमी दीस रात प्रॉब्लेमाकूच उलयत रावले जाल्यार ते प्रॉब्लेमाक धांवन येतले केन्ना? आयज आमकां कितें शिकूंक मेळटा? आयज ते प्रॉब्लेम जो घालता तेजेर फायट करपाक. तेजेर फायट म्हणल्यार कितें? हा, फायट म्हणल्यार कितें? तुम्ही वयतले बॉक्सिंग घेवपाक, हा, काय जिम बी मारून येतले वचून, जिमा वचून जिम मारून. आमेन. पण एक देवाची स्पिरिटाक प्रॉब्लेमाक भायर मारता जाल्यार देवाचे उतरावत अशी. जेजू म्हाका शक्ती दिता, जेजू म्हाका पावर दिता, आणि जेजूचो पावर माझ्या भितर आसा, जेजू माझ्या संगताक आसा, आणि जेजूचो एनाउंटिंग माझ्या भितर काम करता, आणि ते शक्तीन भरून, ते एनाउंटिंगान भरून, ते पावरान आमी भरून कितें करता? कितें करता? विसरले? ते पावरान भरून आमी चलता. येस, मानून घेवपाक जाय. तुम्ही अशे बसलो पहिले म्हाका जम येता. हा, है का ना? एक्टिव राहा. हालेलुया. आमेन. आज जम येता सगळ्या. नाही तर सांगाय गाडोवर निघपा दिवे सगळं ना देवाचे जागेर येयले म्हणटकीर बरें न्हीद येता मागीर ना. म्हणजे अशें एक ब्लास्टिंग जायते वेटाचेर जेन्ना ब्लास्टिंग आसता ते जागेर न्हीदू येता बरें, पण थोडे न्हीद देंवचारो वाडटा, दोन्ही वाटेन न्हीद आसा. ओके, जेजू ब्लेस करता तुमकां. आतां कितें सांगलें? जो जेजू दिता ते पावर आणि शक्ती तुमच्यान सगळे करूंक जाता. आनी सदांच तुम्ही कितें मानून घेवपाक जाय? हे मानून घेवं नाका तो पावतलो, वो येतलो, तो दितलो, वो करतलो. तुझे कसलेच काम आसा ते कामाचेर सांग, जेजू म्हाका ज्यो शक्ती दिता ते शक्तीन ते काम जाता. फुडलो मनशाक आतां समजा फुडलो मनीस कोणी तुका ते काम करून दिवपाक सोदता, ते कशें मागणें करतले? तुमच्या तोंडान सांगपाक जाय, थँक्यू जिजस, तूं तेजे भितरल्यान म्हाजें काम करून दिता. कितें सांगतले? आतां कोणी तुमकां हेल्पाक पावलो, कोणी पावलो, कितें सांगतले? थँक्यू जिजस, तूं तेजे भितरल्यान तुवें म्हाका हेल्प केलो. आतां महिमा कोणाक वयता? जेजू. पण आमी कितें करता? हा तो पावलो, हा बरो तो पावलो. मागीर दुसऱ्या दिसा पावना जाल्यार तो तसोच रावता. है का ना? आनी जेन्ना जेन्ना मनीस गरजेक पावता न्हू तितलो बरो तो हा एकदम बरो. कितेंय सांग रोखडें आयकता. आनी एक दीस तर पावना तर तसोच रावता. तो पावना, कसो पावना तो? हांव जाणा आसलो तूं आयज पावचें ना. जाणा आसलो जाल्यार कित्याक आपयलें ताका? आनी आमचे जीव कितें करता? दोनी वाटेन उलयता. येयलो जाल्यार हांव जाणा न्हू येतलो तूं, आनी येवना जाल्यार हांव जाणा आसलो तूं येवचोच ना. दोनी वाटेन उलयता जीव. ते खातीर जिबी केन्ना केन्ना सांबाळून दवरचें पडटा. आमेन. हांव केन्ना कोणाचें कितें आसूं तेन्ना हांव जेजूक म्हणटा, जेजू थँक्यू जिजस की तुवें तें काम करून दिलां, तुवें त्या मनशाक धाडलां, तुवें ताका धाडून म्हाजें काम केलें. आनी नेक्स्ट टायम तो पावतलो अशें धरप ना. भावाक जेजूचेर धरप, तो कोणाकूय धाडून आमी तो खंयच्यानूय जेजू काम करूंक. है का ना? हे आतां कित्याक हांव सांगता?
तुमकां ते कळपाक जाय कितें फाल्यां तुमकां कसले घराचे जावं जाग्याचे जावं या तुमकां कसले आनी कसले दुयेंस जावं प्रॉब्लेम जावं आनी कितें जावं अडचणी जाय सगळें कळ्ळें सगळ्याचेर कितें उलोवपाक जाय जेजूचेंच नांव घेवपाक जाय आनी सदांच हे म्हणीत रावपाक जाय म्हाका हांगा दुखता म्हाका हांगा त्रास जाता म्हाका चलपाक जायना म्हाका उठपाक जायना म्हाका हें करपाक जायना हें उलयत रावंक जायना सदांच हें उलोवपाक जाय की जेजू म्हाका शक्ती दिला जेजू म्हाका पावर दिला जेजू म्हाका एनाउंटिंग दिला आतां म्हणीत रावता आसतना कितें जाता ते तुमकां पावर दिता शक्ती दिता आनी आमी जायते फावटी घराचे प्रॉब्लेम पळयता आनी घराच्या सिच्युएशनाक पळयता मागीर आमी कितें म्हणटा घरांत शी म्हाज्या घरांत सदांच उगडी कितें म्हणटा आमी म्हाज्या घरांत सदांच उगडी म्हाज्या घरांत सदांच किरकिरी म्हाज्या घरांत सदांच असले प्रॉब्लेम म्हाज्या भुरग्याचे प्रॉब्लेम चेड्याचे प्रॉब्लेम हजबंडाचे प्रॉब्लेम बायलेचे प्रॉब्लेम मायचे प्रॉब्लेम सुनीचे प्रॉब्लेम हेचे प्रॉब्लेम तेचे प्रॉब्लेम कंप्लेंटाचे कंप्लेंट घरांत ऐका ना दीस रावता दीस रात तो ऐकना तो असं करता तो असं करता वो असं करता आमचो कोण कसो करता करूनही पण तुझे तोंडात तू चालू कर देवाचे उत्तर सगळे सारखे जाते आमेन थोडे लोकांक पहिला तुम्ही कसे असतात थोडे लोक कसे असतात आपण मागणी करीना दुसऱ्याक सांगतले मागण्यात बस बायबल वाच हे कर ते कर आपण करतो समजणार आता थोडे भुरग्याक एग्जाम्पल तुमकां शिकयता हेचो थोडे लोक कितें करता चेड्याक धाडटा बाबा चल्ले आतां 12 चल एक क्वॉटर घेवन यो है ना बापूय पिता मागीर बाबाक त्या भुरग्याक कितें म्हणटा तुमी पिळशीत जाल्यार पळयात आं बरें न्हू तें बरें ना जाल्यार तूं कित्याक पिता हां तूं पिल्यार बरें तो पिल्यार बरें न्हू मागीर चोडो बरें पिता दिश्टी पडल्या जाल्यार ताका बरेंच माल पडटा है ना पण चोडो कित्याक पिवपाना तो म्हणटलो बापूय 2 क्वॉटर हाडून घरांत पिता आपूण इल्लें पिवपाक कितें जालो है ना आतां कितें शिकोवंक मेळटा हांगा तूं सोरो पिता आनी तूं म्हणटा भुरग्यांक सोरो पिवं नाका कोण आयकतलो ते भशेन स्वता जेन्ना आमी पालन करता स्वता आमी सारके रावता जाल्यार ते भुरगीं सारके रावपाक शिकता आतां घरान भुरग्याच्या फुडल्यान गाळयो मारता बुरशे गाळयो मारता है ना कसले कसले गाळयो मारता बुरशे उलयता ती भुरगीं आयकता आनी ती भुरगीं वचून तसलेच मारता पण थोडे आवय बापायक मजा येता आयकून न्हू शी धाकटो भुरगो कसले गाळयो मारता कितें बरें दिसता तांकां आयकून पण तांकां खबर ना तोच भुरगो व्हडलो जातकीर एक डेंजर वायट रस्त्यान वयतलो समजना तो गाळयो आतां मारता ते आयकला न्हू तेच गाळयो आवय बापायक मारतलो एक दीस तेच गाळयो मारतलो ताका आयज मजा येता ल्हानपणांतल्यान भुरग्यां ल्हान आसतना वायट मार्ग कोण दाखयता आवय बापूय फॅमिली भुरग्या फुडल्यान प्रॉब्लेम उलोवप आमचे हे प्रॉब्लेम ते प्रॉब्लेम हे कश्ट ते कश्ट ते भुरग्यांच्या मेंडान उरता भुरग्यांच्या तकलीन उरता ऐका ना आनी थोडे लोकांचे कितें आतां पोटान तरी भुरगो आसा पोटान भुरगीं आसा ते कितें उलयता त्या भुरग्याक आतां आमच्यान पोसूंक जावचें ना आमच्यान ताका सांबाळूंक जावचें ना एक काम करया भुरग्याक आमी उडोवया समजता तो भुरगो आयकता आनी तो भुरगो जल्मा येयल्यार पसून तो भुरगो तेज्या आवयक आनी बापायक मोग करना तो सोडून वयता कुशीक रावता कित्याक भुरगीं आवय बापूय म्हणटा कित्याक म्हाका इतलो मोग करिना म्हाजो चेडो असो कित्याक करता पण तें खबर पसून ना की तो पोटान आसतना तुमी कितें उलयला तुमी पोटान तो भुरगो आसतना तो भुरगो आयकता कळ्ळें न्ही हे बायबलाच्या प्रमाणे तुमकां डिक्लेअर करूंक शकता बायबलान आसा
जेन्ना बायबलान आंकवारमारी पवित्र आत्मा आंकवारमारी पवित्र आज कुडेलो देवदूत, जेन्ना देवदूत येलो आनी देवदूता संदेश दिले की तू पवित्र आत्म्यान तू गर्भवती जातले आनी तू एक जेजूक जल्म दितले. ओके, तर पोटान आशिल्ले आनी जेन्ना वचून तेजे भयणीक ते सांगपाक वयता आनी तेजी भयण बी ते पोटान आसता, जॉन बाप्टिस्ट दिवपी. ओके, एलिस्बा जेन्ना हे सांगता आसतना तेजो भुरगो भितरल्यान नाचूंक लागता, कुशळकाय जाता. जितो भुरगो पोटान तो भुरगो आयकता. समजता, आमकां जशें आमचें लायफ आसता तेन्ना आमी सारके चिंतपाक जाय. आमच्या तोंडा वरवीं आमी कितें उलयता, कसले शब्द उलयता, कितें दीसभर उलयता, दीसभर आमी कितें चिंतता, आमचे खंय चिंतता ते वदोशी देंवताचो स्पिरिटाचो अटॅक जाता. तुम्ही सदांच म्हणटा म्हाजो चेडो कसलो कामाचो ना, म्हाजे चेडू कसले कामाचे ना, म्हाजे चेडू म्हाजे मोग करना, म्हाजो चेडो म्हाजो मोग करना. आतां तुजे तोंडाचो तूं पयस करता. समजता न्हू? मग तुम्ही मानून घेवपाक जाय जेजू म्हाजे बरोबर आसा, जेजू म्हाका शक्ती दिता आनी ते शक्तीन हांव सत मानता की म्हाजे भुरगे सगळे ब्लेस्ड आसा, म्हाजी फॅमिली ब्लेस्ड आसा, म्हाज्या घरान ब्लेस्ड आसा. आतां बायबल कितें सांगताले आतां जेन्ना आमी भजन संहिता वाचताले 23:4 तेतून कितें सांगताले, कसलेच कठिनाई, कश्ट, पिडा या कसले काळोखाचे पदवी जर तुका सोदेता, करता, दुयेंस, प्रॉब्लेम, तो म्हणटा तेन्ना भिवू नाका कित्याक हांव तुजे संगताक आसा. तुका प्रॉब्लेम येता तेन्नाच कळटलें, तुका कश्ट येता तेन्नाच कळटलें फॅमिली कितें, घर कितें, सगळें कितें. समजत आमी सगळे ना? आमी घरान कशें रावपाक जाय, कशें चलपाक जाय, भुरग्यांक फुडल्यान कशें उलोवपाक जाय. सदांच तुमच्या तोंडासून तुमी कितें उलयता ते भशेन करता, ते भशेन जाता. तेका लागून बायबल सांगता आमकां देव शक्ती आनी अनॉटिंग पावर हेज्या खातीर दिता की आमच्या भितरल्यान बरें उतरां भायर सरपाक, बरें उतरां. आनी जेन्ना भुरगीं पोटान आसतना आमी चिंतता की त्या भुरग्याक आतां मारुया, म्हाज्यान पोसपाक जावचें ना, म्हाज्यान करपाक जायना. तो भुरगो आयकता पोटान आनी तो भुरगो व्हडलो जाता 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 आवय बापायक नफरत करपाक लागतलो, कॅरियस करपाक लागतलो, तेका पयस करपाक लागतलो. आनी हांव पोटान भुरगें आसतना आमी उलयता जायते फावट आमचे गरीब परिस्थिती आहा, आमचे असले परिस्थिती आहा, आमचे कितें जातले. हे जायते लोक त्या टायमार ते बायलेक त्रास करपाक लागता, झगड्यो घरान, किरकिऱ्यो, झगडी, हे ते सगळे ते भुरगो आयकता. समजता कितें म्हणटा त्या एक वायट एक फॅमिलीसून एक भुरगो शिकता आनी भायर सरता. दीसभर घरान कितें उलयता ते सगळे भुरगीं आयकता. आतां घोव बायलांक झगडटा, थोडे मागीर कितें सांगता, आवय येवन सांगता मागीर बापूय बरो न्हू तुजो, सौरभ केलो असो करता तसो करता. है का? थोडे बापूय कितें करता, भुरग्यांक शिकयता, आवय बरो न्हू तुजी, हांव बरो. आतां कितें करता, एकामेका नफरत, वायट. मागीर ते भुरगे एकल्याक मोग करता, एकल्याक मोग करना. आनी तशें आवय बापूय तशें जाता. पण आज बायबल आयज तुमकां कितें शिकयता, ती सगळी हितूंतल्यान आमकां भायर येवपाक जाय जाल्यार ते जेजूच्या पावरा वरवीं, जेजूचो एनाउंटिंग आमच्या भितर काम करता तेजेर. आनी सत मानपाक जाय की तो पावर, तो शक्ती आनी जेजू म्हाज्या संगताक आसा, एनी टायम तो आसा. कोण म्हाका सोडू या कोण म्हाका पयस करू या कोण म्हाका मोग करता या ना करता ते नाका, पण जेजू म्हाजो मोग करता. आमी कित्याक सांगपाक जाय आमच्या तोंडान की तो मोग करना, तो बरो करना, ते बरना, वो बरना, हे घे ना, कांयच सांगपाक गरज ना. आमी इतलें सांगीत वचपाचो की जेजू म्हाजो मोग कर, बस. जे लोक तुमकां नफरत करताले तेच लोक थोडे दिसान तुमकां सोडून येतले. कित्याक एनाउंटिंग तुमचे भितर आसा, पावर तुमचे भितर आसा.
देवाची शक्ती तुमच्या भितर आसा. आणि असे कितलेशे जाणांक पयल्ले आसात एक टायम. कितले लोकांनी ब्लेसिंग घेवन पयस गेला. ओके, ते अशें दिसतालें की तांकां आपूण आतां भरपूर जिखले, आतां ब्लेसिंग येयलें, हे येयलें, ते येयलें अशें म्हणून. पण हांवें ते लोकांक परतून 3-4 म्हयन्यां सकयल पडटा ते पळयलां. तेज्या डबल परिस्थिती वायट. कित्याक कशें जाता? चिंता तुमी कित्याक कशें जाता? कित्याक तशें तांकां हें जाता? बायबल सांगता, देवाचें उतर सांगता, एक सेवकाचे वदोशी, एक दास सेवक जसो हांव उबो हांगा. ओके, एक सेवकाचे वदोशी, दास वदोशी देवाचे उतर जेन्ना देव उलयता, ते उतराक ते लोक कॅरलेसपण घेतात. कितें घेता? कॅरलेसपण. पण तांकां खबर पासून ना की बाबा तो उलयता तो भितरल्यान कोण? तो देवाचो आत्मो आनी देवाचे उतर. समजता? जेन्ना एक दासाक कॅरलेसपण करता तेन्ना सोदपाचो की तुमी देवाचे कॅरलेसपण करपाक स्टार्ट जाले म्हणून. थोडे लोक म्हणटाली आज ना, आज म्हाका वचपाक मनूच जायना चर्चीक, म्हाका आज वचपाक मनूच जायना. ते मन जायना न्ही, तुका देव तर वचोंक दिना. समजता? देव तर वचोंक दिना. आनी जे उतर आयकता ते उतर कॅरलेसपणान तरी कोण घेता. कॅरलेसपण. ओके, कॅरलेस म्हणल्यार कितें? उतर कितें सांगता सांगून बसून या आमी. आतां कितें केलें? ते देवाच्या उतराक कॅरलेसपण केलें. जिविताचें उतर तो. आनी जेन्ना देवाच्या उतराक कॅरलेसपण करतात, ऑटोमॅटीक तेंच्या लायफान ब्लेसिंग आपुणूच देंवता. कोण कारण ना तेका, कोणूच तेका कारण ना. तेणी अशें केलें तेज्या खातीर म्हाजें ब्लेसिंग देंवलें ना. तुजे स्वता खातीर तुजें ब्लेसिंग देंवता. दुसऱ्या खातीर केन्नाच ब्लेसिंग देंवना. आतां दुसऱ्याने जेयलो जाल्यार तुजें पोट भरता? तूं जेयलें जाल्यार दुसऱ्याचें पोट भरता? ना न्ही. पण कशें दुसऱ्याने कितें केलें तुका कशें लागता? लागना, पण ओढून घेता आमी. समजता? जशें बायबलान बरयल्लें आसा, जशें तुमकां देव वयर काडपाक सोदता तेन्ना एक घमंड मनशाक येवपाक स्टार्ट जाता. कितें येता? एक घमंड मनशाक येवपाक स्टार्ट जाता. आनी जें घमंड जेन्ना येता ते मनीस मागीर देवाच्या उतराक नाकारता. देवाच्या उतराक. आतां बायबलान तुमी पळया, ते टायमार बापायन आख्खे स्वर्ग सगळें केल्लो त्या टायमार तेजे बरोबर लुसिफर वर्शीप करतालो. है ना? तो देवदूत आशिल्लो, तो देवचार म्हणटा, शैतान म्हणटा तेका. तो पयलीं स्वर्गदूत आसलो. तो स्वर्गान देवाची महिमा करतालो, तारीफ करतालो. तेन्ना नर बी कांय नासले, उजो बी कांय नासले. तेन्ना देवान उजो बी कांय करूं ना. सगळें बरेंच केलें देवान, सगळें. तेका लागून बायबल म्हणटा, जेनेसीस चॅप्टर वाचता तेन्ना सगळें पळयता आनी देव खुशाल जाता. देव म्हणटा वा, बेस्ट केला आपण. म्हणजे त्या टायमार उजो नर अशें म्हणटा ते कांयच नाशिल्लें त्या टायमार. सगळें जेन्ना एक देवदूताक आज फुडाक सगळें पदवी आसले, पावर आशिल्ले. हेणी मनान कितें चिंतलें की आपूण आतां देवाच्या सिटार बसतलो. कितें जालें? घमंड. म्हाका सांगा, बायबलान देवचारान स्वर्गान कितें सोरो पिल्लो, बियर पिल्लो, तंबाखू खाल्लो, पातक केलें, वायट काम कितें केलां? कांयच करूना. पण कितें केलें? घमंड. कितें केलें? घमंड. आपूण देवा भशेन जातलो, आपूण त्या देवाच्या सिटार बसतलो. एक आसता आमी एक बरें चिंतता, एक आसता वेगळे स्पिरिटान उलोवप, घमंडी. ते घमंडी खातीर देवान ताका सकयल उडयलो. आनी सकयल उडयलो तरी आसतना देवान ताका चान्स दिले. सगळे देव तो सकयल भोंवतालो. पण तो मागीर कितें करतालो? जायते लोकांक वायट हितून तो फसोवपाक लागलो.
सजमादा बायबलान बरयल्लें आसा टायम ना शॉर्टली घेतलां हें सगळें हे सगळे जायते मागीर पयलें देवान बायबल सांगता की देव म्हणटा की हांव मनशाक करून हांव पस्तता समजलें मनशाक कित्याक केलें आपूण हे भशेन ताका फील जावपाक लागलें मागीर देवान कितें केलें मागीर देवतराक सगळें कुशीक करून ताका एक उजाचो बाग केलो आमेन समजता मागीर तो उज्याक रावपाक लागलो देवचा ताका सेपरेट केलो ते भशेन जेन्ना देवाच्या उतराक तर आमी रिस्पेक्ट दिना देवाच्या उतराक आमी ते आत्म्याक भितर घेयना तुमी पळयला पंजाबान बी वचून अशें एकले सायलेंट बसना एक देवाचें उतर म्हणलें जाल्यार वयर सकयल पडोन आमेन म्हणटात पळयला तुमी केन्ना पंजाबान बी जायते आमी व्हिडिओ पळयता तेन्ना तेंचे युट्यूबार बी येता काय ना तेणे इतले लोक कशे करता रिसीव करता हे अशे देवाच्या उतराक रिसीव करता आनी तेवटे परमेश्वराचे दास म्हणल्यार सेवक म्हणल्यार एक देवा भशेन तांकां अशें पळयता तेंच्यांनी ते भशेन रिस्पेक्ट करता तेज्या खातीर तेंचेर खूब एनाउंटिंग आसा ते लोकांक पळया तुमी केन्ना वयता जाल्यार तेन्ना पळया थंयचे ज्यो बिलिवर्स आहा थंयचे जे देवाक मानता ते तांकां पळया तेजे चर्चीच्या लोकांक कसले उतरां उलयतात बेस्ट सारकें मोगान ब्युटी आनी पॉझिटिव्ह उतरां उलयता सारकें बेस्ट आनी हांगा मामळे सोंपले गेले हांगा पास्टराचेच विरोध ब्रदराचेच विरोध उलोवपाक लागतले तेज्या खातीर एनाउंटिंग ना तेंचे तेज्या खातीर एक रियल ब्लेसिंग ना तेंचे तेज्या खातीर तेंचे भितर तो आशिर्वाद ना कित्याक तो देवाचो उतराचो मोग ना तो देवाचो उतराचो ताण ना तो देवाच्या उतराक फॉलो कशें ते उतराक घेवपाक जाय जेजू जेन्ना आमचे मागणे आयकता तेन्ना ब्लेसिंग आमच्या लायफान ओपन करता समजता न्ही कितें ओपन करता ब्लेसिंग आनी जेन्ना ब्लेसिंग ओपन जाता आनी ब्लेसिंग आमचेर येत रावता आनी ब्लेसिंग येता आसतना एक घमंड तेय आमचे बरोबर येवपाक लागता सोजमापाचो जे दिसाक घमंड येयलो जे दिसाक तुवें चिंतलें तुवें त्या दिसाक एक सेवकाक एक परमेश्वराच्या दासाक तुवें ताणें तुच्छ आनी डावन पळयलो ते दिसांतल्यान तुजें ब्लेसिंग स्टॉप बायबलान बरयल्लें आसा तुमी फर्स्ट राजा फर्स्ट किंग जेन्ना तुमी वाचतले तितून पळया एक सेवक जो आहा ताका तेणी डावन चिंतलो ताका तेणी नाकारपाक लागलो तो म्हणपाक लागलो तो कितें सांगतलो तो कितें उलयतलो तो कितें सेवक तो कितें असो तसो एक अभिषेक दासाचे विरोध उलयताले तो बायबल सांगता ताका कोड येयले कोड दुयेंस तेचे कित्याक परमेश्वराचे सेवक परमेश्वराचे दास तेजे विरोध उलोवपाक लागले तेजे विरोध उलोवप म्हणल्यार जेजूचे विरोध उलोवप समजता एक बारीक मिस्टेक आमी जाणा जावपाक जाय बारीक मिस्टेक आमी जाणा जावपाक जाय की सेवकाच्या तोंडासून येता ते उतरां कितले ब्लेसेड ते आमी मानून घेवपाक जाय ते उतर हांवें चापुना ते उतर जेजू कडल्यान येना आमेन ते उतराक रिस्पेक्ट आसा ते उतर जिविताचे उतर तो उतर पावरफुल उतर जर आमी आमच्या तोंडान म्हणटा तो कितें तो कसलो पास्टर कसलो ब्रदर कितें तो आतां कितें जालें देवाचो आत्मा आमी तेन्ना कितें जाता ऑटोमॅटीक लायफान ऑटोमॅटीक तो कितले फ्युचर लायफान वाडोनी तो कितलो ब्लेसिंगान वाडोनी ऑटोमॅटीक 3-4 म्हयन्या भितर झिरो एकदम झिरो सकल पावता तो पदवीची कित्याक
देवाच्या उतराक विरोध केले. ताका लागून जायते लोकांक अशें जाता जेन्ना सेवक कितें देवाचें उतर उलयता तेन्ना ते मान लावन आयकना, या लक्ष तेजेर दिना, ते उतराक ते भाशेन रिसीव करिना. अशे भशेन आमी जेन्ना त्या उतराक मनान काळीजां लावन घेता, यस थँक्यू जीसस तुवें म्हाका हें उतर दिलां, हें पावरफुल उतर तुजें, हे उतरां शक्ती भरलेली आहा, हे उतरां जिवीत भरलेलें आहा, हे उतर जेजूचें आनी जेजूचें उतर म्हाजे भितर येयलां आनी तें उतर म्हाजे भितरल्यान एक पावर दिता आनी ते पावरान हांव चलतां. फिलिपियन 4:13 देवाचो जो पावर, जो शक्ती तो दिता, ते शक्तीन आमच्यान सगळें करूंक जाता. आमच्यान देंवचाराक धांवूंक जाता, आमकां देंवच दुयेंसाक धांवूंक जाता, आमचे प्रॉब्लेम सिच्युएशन आमकां भायर मारूंक जाता. पण केन्ना देवाचें उतर आनी देवाचो पावर आनी जेजू दिता ते शक्तीन आमी सगळें करूंक जाता. आनी आमी मानून घेवपाक जाय तो शक्ती एनी टायम म्हाजेर रिलीज जाता. एनी टायम. इम्पॉर्टंट तुमी दीसभर कितें उलयता ते, इम्पॉर्टंट तुमी कसले चिंतता ते, इम्पॉर्टंट तुमच्या तोंडातून कसले शब्द भायर सरता ते. समजा आता समजा आता तुम्ही चलता, तुम्ही आता नेगेटिव्ह वाईट कितें उलयत वयता, तुमचे नेगेटिव्ह वाईट जो आहा तो बीज तुमच्या तोंडांतल्यान जमनीर पडटा. ओके. आता तुम्ही बरें उलयता आहा, एक सायड बरें उतर तुमचे बीज बरें हितून पडटा आनी जे वायट उलयलां तेय झाड येता आनी बरें उलयलां तेय झाड येता आनी बरें उलयलां तेय फळ लागता, वायट उलयलां तेय फळ लागता. पण बरें वायट हे दोन्ही तुजे तोंडांतल्यान भायर सरले जाल्यार हे दोन्ही फळ आमकां खावपाकूच जाय. आमी म्हणटा जायते फावट जेजू हांवें पातक केलें, म्हजी मिस्टेक जाली, म्हजें चुकलें, हांव बोक्सर मागता, माफी मागता. आमी जायते फावट फास्टिंग करता, मागता, सगळें करता. पण देव माफ करता 100%. जेजू माफ करता. पण जेजू म्हणटा जे फळ तुजे तोंडासून घातला ते कोण खाता? समजा ते पासून खावपाक जाय. त्या टायमार त्रास प्रॉब्लेम सगळे येतले. कित्याक बायबल सांगता तुवें घातला, तुवें घातला. आनी जेन्ना हे खावन जातलें आनी जेन्ना तूं बरो उलयला ते मेळटलें. ताका लागून थोडे लोकांक थोडे दीस बरें मेळटा, थोडे दीस कश्टान वयता, थोडे दीस बरें करता, थोडे दीस कश्टान वयता. समजता? उलयता तशें तूं ते तुज्या तोंडान म्हणटा मातशें वायट जाता जाल्यार वायटूच जाता. आनी आमी कोणाक विचारता? आमी जेजूक विचारता, जेजू अशें कित्याक जालें म्हाज्या लायफान? ठीक आहे ना? पण देव बायबला वयल्यान उलयता, बायबला वयल्यान देव सांगता. कितें सांगता बायबलासून? बाबा तूं वायट तुज्या तोंडासून तुवें उलयला आनी तूंच वायट घेतला, हांवें दिवना. जेजू कडेन दोन ब्लेसिंग ना. दोन ब्लेसिंग म्हळ्यार खंय? दोन ब्लेसिंग म्हळ्यार कितें? एक वायट दिवपाचो आनी एक बरो दिवपाचो, तसलो ना. तेजे कडेन एकूच आहा, बरें दिवपाचें. एकूच ब्लेसिंग आहा तेजे कडेन. आमी म्हणटा देव मरण दिता, देव केन्ना मरण दिवना, देव जिवीत दिला. बायबलान जेन्ना वयता, बायबल जेन्ना वाचता, बायबल म्हणटा जेन्ना आमी बुक ऑफ जॉन चॅप्टर 3:16 वाचता तेन्ना कितें म्हणटा? जे कोण जेजूचेर बोवाळ धरता ताका सासणाचें जिवीत. बायबलान खंयच देवान म्हणना तुमकां मरण आसा. पण बायबल हे शिकयता की तुम्ही वायट करता तेतून तुम्ही मरणाक वयता. पण जेजून केन्ना म्हणूना मरण म्हणून. जेजून सांगला सासणाची जिवीत. आमेन. सासणाची जिवीत आमचे कडेन सदांच सदांच आपल्याक स्वता उलोवपाक जाय. तुमच्या भितर भावाट केन्ना येतले? हांवें फाटल्या दिसा सांगलेलें कितें करपाक जाय तुम्ही? तुम्ही चला आनी आरशाच्या फुड्यान उबे रावा आनी सदां उलोवपाक लागा. आरशा कडेन रावा आनी उलया, हांव ब्लेसिंग आहा, हांव आशिर्वादान बोल्ला. स्वता उलया अशें. तुमकां तुमी हें करा आरशान पळोवन. आमी पळयता काय ना? तोंड पळयता काय ना? कितले पावडर जाय, कितें जाय, सगळें तोंडाक मेकअप पळयता ना? पण तशेंच तुमी आरशान पळोवन तुमचे कुडीक उलया.
देवान म्हाका कितले ब्युटी केला, देवान म्हाका कितले ब्लेस केला, जेजून म्हाका कितले शक्ती दिला. समजा हांव पावरान भरलेले आसा, शक्तीन भरलेले आसा, एनाउंटींग म्हाजे भितर आसा. आनी कसले तरी तुमकां अशे प्रॉब्लेम सांगता, ना हे जावचें ना, हे अशें जातले तशें जातले, तेका कॅन्सल करा जेजूच्या नांवान. कॅन्सल. वायट कितें चिंतून येता, कॅन्सल. कोणाक बिलिवर्साचे मोदीत कोणाक ना कोणाक, विश्वासाचे मोदीत कोणाक ना कोणाक धाडटलो. तूं जाणा आयज पास्टरांनी सगळे पॉयंट म्हाकाच मारले. हय गो कशें दिसता म्हाका. म्हणजे तुमकां ते देवान कितें पॉयंट मारपाक ते बायबल छापून दिला? कोणाक पॉयंट मारपा खातीर ते बायबल दिला? आनी जिवीत बदलपाक देवाचें उतर दिला. आतां तें तेजे सामील, तें खबरूच ना की हे बिलिवर्स येयला काय आनी कोण येयला. समजता? आनी कोण येतलो? तूं जाणा शेतान कशें जालें, तशें जालें, हे जालें, ते जालें, एक एक वर खबऱ्यो. आनी तुमी चिंता कोण येयला तो? ते एक वर जेजूचे उलयल्ले जाल्यार कोणाक ब्लेसिंग मेळटालें? शेजारान? शेजाराचें उलोवन कितें जालें? तुमचें ब्लेसिंग गेलें. केन्नाच कोणी आसूं तो, बिलिवर्स कोणी, कोस्तर कोणी आसूं, जर तो येता आनी कितें उलयता तेजेर लक्ष दिवपाक जाय. ते बारीक बारीक गोश्टीचेर ते लक्ष दिवना. जो तो स्पिरीट दिता तुमचेर तेच जाता. आनी केन्ना तुमकां सांगता, कोणी आपयले म्हणून मागणी करता, एखाद्याक कोणी आपयले जुप्प करून वचनाका. मागणी करा जेजू कडेन. जेजू कडेन बसा. तुमी गेले म्हणून काम जावपा ना, जेजू वचपाक जाय. समजता? म्हाकाय जायते जाल सांगता, पण हांव म्हणटा वेट करा. हांव मातसो मागण्यान बसता देवा. कित्याक हांव येयलो म्हणून कांय जावपा ना थंय, पण म्हाजो बरोबर तो आसपाक जाय. समजता? समजता कितें म्हणटलो? प्रत्येक कामाक, प्रत्येक कितें आमकां आसा लायफान, भायर सरता जाल्यार तुमी मनान म्हणपाक जेजू म्हजो. तुमी बसता जेजू म्हजो. तुमी सदांच अशें म्हणीत रावपाक जाय. कितें कितें उलोवपाक गेले म्हणटकीर जेजू. आनी समजा कोण तुमच्या वांगडा आसा आनी तेजेच कितें उलोवपाक जाय, उलयतले? तेंच्याच घराचें कितें उलोवपाक जाय, उलयतले? ना, आसा. समजता? जेन्ना आमकां कितेंय उलोवपाक आसता तेन्ना समजो जेजू आसा, पळयता. हे भाशेन भितूरल्यान एक तयारी करा. तयारी करा. आतां हांवें सांगला, जेन्ना देवाचे उतराक केअर करिना ते मनीस केन्नाच ते चर्चीन येवंक पावना. ते कितें ना कितें निमित्त करता म्हणून. ताका दिसता आयज फोन जावना, आयज अशें जालें तशें जालें, पण ते खबरूच ना देवता तेच्या फाटल्यान आहा ताका वचोंक दिना. आमेन. देवाचें उतर इतलें. हांवें जायते फावटी टेस्टिमनी दिला. जेन्ना हांव 18-20 वर्सां पयलीं, ओके, जेन्ना म्हाका देवाचें उतर आयकपा जाय तेन्ना हांव उजगांवसून अक्षयकुटाय वयतालो. सकाळी फुडें उठून सकाळी वता, सांजे येताले. एवरी संडे. आमेन. आनी जितले पयस वयतालो तितले ब्लेसिंग. आमेन. आमी चिंतता न्ही लागीं आसल्यार पुरो म्हणून, आनी हांव चिंतता कितले पयस आसता तितले मजा. इतलेच देव न्ही अशें अब्राहमाच्या जिवितांत पळयलां हांवें. अब्राहमाक देवान दर्शन दिलें. देवान सांगलें, आज चल तुज्या पुताक आतां बलिदान कर, बली कर. है की ना? पण 3 दिसाची वाट दिली ताका. 3 दिसाचे वाटेर अब्राहमान कितें सांगलें ताका? हांव करतो ना अशें म्हटलें तेणी? ना, हांव रेडी आहा म्हटलें तेणी. पण 3 दिसाची वाट कित्याक दिली? देव पळयतालो. पयलो दिसा वयता आसतना कितें बडबडटा काय? असो पयल्या दिसा बडबडना, दुसऱ्या दिसा तरी बडबडटलो. देवा तुवें कित्याक? तूं जाणा म्हाजें मन. तुवें सांगलें जाल्यार हांगाच दिता आशिल्लो बली ताका. हांव जाणटो जालो. हे सगळें उबारून कोण वयतलो इतले पयस गांवरान चलोवन? है की ना? कितें तेज्यान बडबडून जातालें. पण तो ओगी चलत रावलो. 2 दीस देवान चॅक केले. 3रे दिसा देवान चॅक केले. लास्टाक ताका वयर धरून लास्टाक ताका
जेन्ना बोली करपाक टायम येयलो तेन्ना स्वर्गांतल्यान आवाज येयलो की अब्राम एका काय लुकसाण करनाका. हे घे ना आमी कितें करता 2 दीस उमेदीन जावन येता मागीर कितें जालें आवयस इतले पयस सायबा 100 तिकिटां पयल्यान इतलें जालें येयले बडबड येयले काय ना. आमेन. ते अब्रामाचे उगडास येता म्हाका तो कसो फॉसेस काडटालो 100 वर्सां पर्यंत है का ना रावलो पण एकूच भावाट देवान दिता सांग. आता आमकां लागचें ना कितें 100 वर्सां आमी आसपान आसा आमकां 100 वर्स लागना. ओके आता फास्ट ब्लेसिंग आसा आमचे. पण बायबल कितें सांगता जितले पासून आसा पण कांयच उलोव नाकास. तुमचे कडेन कितें आसा कितें ना कांयच म्हणनाका. थँक्यू जीसस भरपूर दिलां. आयज बसीन वयता फाल्यां हांव कार घेवन येता. उलय आपल्या तोंडासून ना तुमचे कडेन कितें उलयत रावा. सायतान तूं बसीन वचपाक म्हाका इतलें घालतात ना हांव कार घेवन वयतलो. देवान इतलो ब्लेस दिला आनी हांव एकटो वचपाना आनी 4-5 जाणां घेवन वयतलो आनी घेवन वयतलो. ते देवचराक भायर मारा पळया 1 गाडी 2 गाडी आसता. हे देवाचो ब्लेसिंग. जेन्ना असो टायम येयलो तेन्ना पयलींचे गाडी सगळे विकच्यो पडले. मागीर गाडीच नासले म्हाजे कडेन. चलोन वचपाक पडलें कळ्ळें. पण हांव चलोन गेल्या पासून हांव म्हणटालो थँक्यू जीसस एक व्हडली गाडी आहा म्हाजे कडेन. मानून घेतालो एवरी डे. ते प्रॉब्लमाक पळयनासलो. आयज म्हाजे कडेन ना ते पळयनासलो. म्हाजे कडेन भरपूर आहा काडपाक टायम ना हे मायंडार घेतालो. म्हाका ती गाडी चलोवपाक टायम ना आसूं चलोन वच करया. कशें चिंततालो म्हणा गाडी दारान आसा हांव चलोन वच पकींग करता. समजता गाडी घरान आसा म्हणा आमेन. देवान सगळ्यात बेस्ट गाडी दिली. समजता तुमचे कडेन कांयच पयशे ना पण म्हणा भरपूर बँकेन वचपाक टायम ना काडपाक. सद्या हांगा एडजस्टमेंट करया कळ्ळें न्ही. हांगा एडजस्टमेंट करया सद्या कांय ना भरपूर आहा. काय पळया ते लायनीक राव काय बी पडले पयशे काय लोकांक घेना पळयले ते कशे उलयता ते 15-20 मिनटां कोण काडटलो. टायम ना रे म्हाजे कडेन पळय मागीर टायम ना. समजता बिजी तशें सगळे कामां तशें चिंता. आनी तुमी मॉलान तरी गेले कितें हाडपाक हवूस इतले रेट आमच्या बॅगार कांयच ना अशें करनाकाच. तेजेर मारप वस्तू सोदा ही करून पळया लायफान कितें ब्लेसिंग आहा तेजेर. पयलीं हांवें सांगलां न्हू टेस्टमनी दिलां हांव पयर गेलो मर्सडीज पळोवपाक. मर्सडीज गाडी पळोवपाक गेलो. मर्सडीज पळयता आसतना रेट कितले 60 लाख 70 लाख 80 लाख आनी व्हडली गाडी आनी लास्ट म्हणपाक लागलो 1.30 लाख ही गाडी आहा. ओके हे गाडी डब जाली. ते म्हणटले पास्टर कितें घेवन येयला दिसता हा ऐका ना 10 रुपया ना करोडाचे चिंतून येता काय ना तशें चिंतून पळया. तो राजा दाऊद तो मेंढरा घेवन वयतालो राखपाक दोंगराचेर वयता ना. तेका राजा करूंक शकता जाल्यार तुका आनी म्हाका एक मर्सडीज दिवपाक इतलें बारीक वस्तू दिवपाना. तेजी कितें व्हॅल्यू असले कसले व्हॅल्यू ते गेले हे का. मेंढरा घेवन राखपाक वयतालो तो. बायबलान बरयलें न्हू बेडोंगर उठले सुटले तुमच्या तोंडार कितें येवपाक जाय. एक नेगेटिव्ह वस्तू जितल्या कॅन्सल 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 म्हणीत रावपाक जाय आनी हेवटेन ब्लेसिंग 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 म्हणीत रावा. तशें जितले तुम्ही म्हणटले विश्वास तुमचे वाढत वयतलो. तुमच्याकडे कांयच दिश्टी पडना तरी म्हणीत वचा म्हणीत रावा. सडनली सगळे दिश्टी पडटा तुमकां.
भजनराव पहिला तुम्ही त्याची टेस्टमनी पहिला, त्याच्याकडे 1 रुपया पासून नसताना, ठीक आहे ना. पण तुम्ही रियालिटी त्याच्या तो वचून पळया, त्याच्याकडे इतले करोडाची गाडी आहे त्याच्याकडे. खंयचे ब्लेसिंग काय अंकुर नारूलाक पळया, त्याच्याकडे आता कितले व्हडले कॉलेज. बेनियन त्याचे तुम्ही ऐकला, तो आईस्क्रीम विकतालो, आईस्क्रीम विकतालो. स्वतःचे 2 एअरप्लेन कोणी दिले, तरी काम करपाक गेलो ना, रिलीज आपल्या तोंडासून. त्याने म्हटलं नाही फिलिपियन 4:30, जो तू सांबर देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो तू पावर देता तो ना सगळं करून जाता माझ्या. तू सांगता तो पावर माझी भीतर हा, हे काम माझ्या लाईफात झालंय. आता म्हणतले आम्ही जाणते झाले आणि कित्याक गाडी. अरे तुम्ही मागा जाणटेपणाला मर्सिडीज BMW बसून वयतले, मग एक ड्रायव्हर असतो जात अब्रामाक देऊ ना लास्टार तू काय देतो बाकी पुरा जाते की पण माझ्याकडे आणून द्या. हा करता गाडी. चला उभे राहूया आम्ही. थँक्यू जीसस. आणि एक अनाउन्समेंट आसा, सगळे जण मागणे करा. म्हापशा मिटींग करपाक सोदता आमी मंडे अशे. पळोवया मागणे जेजू कडल्यान परमिशन येयला करपाक. सो आमचे मागणे हा जेजू ते जाग्यार करता म्हणून. पण ते जाग्यार मंडे दिसा जे मागणे तो जातले टोटल ते जाग्यार डिलिव्हरन्स मिटींग चड जातले. डिलिव्हरन्स देवान दाखयला म्हाका डिलिव्हरन्स जो चड ते जाग्यार असले लोक येतले ते जाले फेसबुकार. थँक्यू जीसस. फेसबुकार ब्लेस करता, जितले यूट्यूब फेसबुकार पळयता तांकां आशिर्वादान भरता. जेजूच्या नांवान टेस्टमनी घेता. आमेन. ओके. सो